माय मगोसे येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. सुलभ शौचालयातले उदक सोडटाले दर्यांत. कोलवेकारांनी धरले रंगे हात. थळावे खुबाळ्यात पुलिशेत कागाळ. सरकारी गाडयो ब्रेकडावन. मंत्र्यांक करकरीत गाडयो. प्रशासकी गाडयो कड्डम कित्याक विचारतात लोक. पळयात दक्षिणेकडलो स्पेशल रिपोर्ट. 30 मेरेन पणजी जातली स्मार्ट. मुख्यमंत्र्यान उक्तायली आस्त. पणजे इलेक्ट्रिकल बसींचो सावळो गोंधळ. सांगले बाबूश मोन्सेरातात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बिरेस्तारा राती कडेन कोलवा दर्यादेगेर सरकाराक लजेक घालपी घडणूक घडली. सरकारान बांदलेले सुलभ शौचालयांतले सिवरेजीचें उदक खाडींतल्यान दर्यांत सोडटना थळाव्यांनी रंगे हात धरले. मोठो बोवाळ जालो. थळावे खुबाळ्यात. पुलिशेत कागाळे केले. पळयात. कोलवा दर्या हो आयकॉनिक बीच म्हण बरोच फामाद आसा. पूण हो दर्या ह्या फुडें आपल्या बऱ्या गुणांक लागून फामाद आसतलो वय पळोवचें पडटलें. ह्या टॉयलेटींक जिरवण ना. फकत हॉटेलकारांक टार्गेट करप आनी सरकाराचे मनीस करता तेन्ना कितें? लोकांनी ह्या बुरशा उदकांत न्हावपाचें. फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी सरकाराचेर प्रस्नांचो पावस केलो. हे घडणुके उपरांत आमच्या धंद्यारय परिणाम जातलो. सरकारान कारवाय करची अशें थळाव्यांनी मागला. आमी एक रावंड मारिल्ले अशें आनी म्हाका कोणे फोन येयला इमिजिएटली. सरपंचान फोन केला की हिंग उदक सोडाय म्हूण. केसोलें कुसलोलें हितून हे टँकाचे. आतां हो टॉयलेटी उदक हिंग गेले जाल्यार आनी घाणपण माता इतली घाण माता. हांव तुका सांगो सोदिता हे सगळे पण बोला हे हांडी न्हू. हिंगांनी हालीं कोण स्विमींग करून येवपाक जाग ना. हे आमगेले थोडे एनजीओन पयलीं हालीं म्हाका याद आहा की हो जाण खंय कोण ड्रेसींग रूम जावं टॉयलेट जावं म्हूण बोवाड मारताले. आयज तेणी हें चोवपाक जाय कितें जाता तें हिंगा. हे पण टॉयलेट आहाय तांकां पोट जिरोण ना. ही जिरोण हे तेशें उंच्या ही सोटाय मुदे. आनी टुडे इज द ट्रू फॅक्ट. हे पळय हिंग मेळो आहाय हिंग उदक कितें करून सोटाय तें. हेजें आम कितें म्हणटाय जबरदस्त गव्हर्मेंटान हेचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी बंद करपाक जाय. हो जाग न्हू. ही बीच म्हणो कितें रे. एक भुरगें येता वो एक कोणूय येता हे निकलोप साबण मरपा मरे. एसो जागे हिंग एसो कडेन दोताय हें कितें? दिस इज अ डेव्हलपमेंट. दिस इज आयकॉनिक बीच. दिस इज बुलशीट. वी आर गोइंग टू रजिस्टर FIR. आय विल डिमांड टू रजिस्टर FIR अगेन्स्ट दीस. सी कोणाकूच हें दिताय कोणाकूच दिताय लिजा वो कितें करून ते आमलो खंय रान करपाक. बट इट इज देयर ड्युटी हाव टू टॅकल विथ दीस प्रॉब्लेम. आनी नाव वेर इज द पोल्युशन बोर्ड. हिंगा आतां हें कितें चलत तें. हिंगा आतां हितू म्हाका सांग हितू हें बायोडायवर्सिटी हितू ना. बायोडायवर्सिटी दीस इज कंप्लिटली इफेक्ट ऑन द बायोडायवर्सिटी. अरे हे पोल्युशन बोर्डान पळय चितू जालो गिन्यान आहा जाल्यार ते बैलांक बाबा आमी कितें दिताय ते. हें मुगे पयलो पॉयंट तो. आनी आय एम ऑलवेज सेयींग दीस. आतां कोलवा हिंगा स्वेज प्लांट हाडून गायला. हें कितें आयकॉनिक बीची हें ते म्हणटाय चोय स्वेज प्लांट आयला. इट्स अ गुड थिंग. इट्स अ गुड थिंग. इट शूड बी ओन्ली फॉर कोलवाकार. तूं कावेलोसीचो हिंग उदक सोडपा आयला आनी मागीर हालीं हेच चोवपा आसतले आमी आनी आमी मागीर बोवाड मारपाक उरले. खबर मेळटे भाशेन आमी कोलवा आतां येयले हिंगा टॉयलेट आहा हिंगा. टॉयलेटाचेर सगलो वेस्ट म्हळ्यार कितें सांगपा न्हू. सगळें तूं तेमी हितू हांडी सोडा. हांव कितें म्हणटा ट्युरिजम त्या शेकवाल्यान बिलीव करता आनी शेकवाल चूज करता. हांव कितें म्हणटा शेकवाल्यान बोन व्हरपाचें बारीक समाजान. आनी हे दोळे ट्युरिजमान हे आतां भाड्यान दिलां तेंको जायना ट्रक हे टँकर हाडून बोन व्हरपाक. बारकेल्यान तुमी फायन घाताय सांबाळ्या. आतां वट्ट हें करता ट्युरिजमान कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला तेंका धरचें आनी तेंका हें करचें. आतां हें सोटाय तें एक टॉयलेट आनी ती एक टॉयलेट आहा थिंगा ती. त्या सोटायल्यान उदक हिंग येतालें आख्खेंच. आनी वे पासून दाखयता आमी विडियो पासून काण दाखयले. पूण ते आमी केन्ना आमी शेकवाल सोटाय म्हणटाय ते सकवाल पासून कितें जाल्यार आमगे धुयताय तें उदक आमगे वयले आमचे फ्लोर तें सकयल त्या पासा उदक निवड उदक आनी कांय तसो असो घाणी उदक कांय ना.
आतां कितें जालां आम सगळे वास येता वास आमकां बिजनस ना थिंगा तो रेस्टॉरंट आनी ते सांगल्याक नासलो ते आमगे जुडी देता आमचे हें कोता ते आमचे घाता आम सोटाय म्हणून क्लियर म्हणून आनी थिंग आम कितू पडटलें आमी पायप आमकां व्हिडिओ पासून हिंगे ती आयक नासलोली आम क्लियरली दाखयता हिंगा सोटाय म्हणून आनी आम कसलें बिजनस ना बिजनस गाडयेन डावन जालो हे टॉयलेट गव्हर्मेंटान बंद करचें चेंजींग रूम जाल्यार वी हॅव नो प्रॉब्लम विथ दॅट आमगे 5 मेंबरां गेले बीचीचे शेका हा सो तो येयलो कोडे न्हू तेका शेकाचे वास येयलो मो थिंग चोवपा येयलो कित्याक पळय फाटीं बसून व्हिडिओचेर हांवें सांगलोलें हे क्रिका प्रॉब्लम येयले देखून म्हाका स्टेटमेंट गेलोलो तेदो हांवें सांगलोलें हे सोटाय मू वी आर सस्पेक्टींग फॉर इट मू हिंचाले ते तेंगे STP दाखयताय बट आमी प्रूफार रावतालीं आज खरें म्हळ्यार देवानूय तें दाखोवन दिलें आख्खो प्रूफ मेळ्ळो ते कितको आतां सोटाय त्या उदकांत आतां संवसार बरो इश्यू चलता क्रिकाचो हॉटेलकारां सगळें टार्गेट कोताय जेन्ना हे गव्हर्मेंटाचे अशें को सोडटा आं हे इफेक्ट कोण जाता आतां ट्युरिस्ट येतले बीचीचे नांव वयतले तेंक एक इफेक्ट ते भुरगीं येतलीं एक लागून एक इश्यूआ लागून क्रिका लागून आज बिजनस डावन जाला आमगे लोकल्सांचे आमगे सगळ्यांक गेले आतां दिसपट इग्राज आहा हेजेर बिजनसाचे आतां ही आनी कवरेज गेली म्हणटा आनी बिजनस काबार सो हांव गव्हर्मेंटाक मागोता ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन कोणा लिजा दिला तेजे एक्शन घेवचें आनी पंचायतूय हेजे एक्शन घेतली कित्याक आयज आमकां सारको प्रूफ मेळ्ळा मिडिया तुमकांय आपयन हाडले पुलिसांकूय आपयला आनी आतां तूं पुलीस स्टेशना वयता FIR रेजिस्टर करूं हेजेर कोण आतां कॉन्ट्रॅक्टाक घेवन चलयता तो STP आहा सगळें आहा बट सारकें चलना तेंगे STP सो तेजेरूय आमी ते कडेन आख्खें हें करून पंचायती मिटिंगेक घालून तांकां शो कॉज बी धाडून तेजेर हांव आतां एक्शन घेतलें अरे आता किती गेले अभी जैसे टीचर हम लोग आए तो तुम लोग किधर था हम लोग गए तो तुम लोग वापस आ गए इधर सर मैं यहाँ नहीं काम करता हूँ मैं कौन है तू इधर काम इधर क्यों बैठा तू मशीन क्यों तू काम नहीं करता थे मशीन के सामने तू क्यों बैठा मशीन है दगाई क्या मशीन क्या गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी मावीन 15 वर्सां जाल्ल्यो गाडयो स्क्रॅप करपाची घोशणा करता तेणें आदी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक नवी करकरीत गाडी घेवन दिवची गोंयकारांनी मागला मिनिस्टर 2-2 गाडयो घेवन भोंवतात जाल्यार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वाट्याक मोडक्यो गाडयो कित्याक लोकांक जाप जाय पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट आज तुमकां आमी दाखयतात की गव्हर्मेंटाची ज्यो गाडी आसात ह्यो कितली कंडिशनां आसात आनी कितली बरी आसात त्यो आज आमी तुमकां दाखयतात आज पयलीं म्हणलें जाल्यार एक डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसा हेंची एक गाडी वाटेर बंद पडून आसा आनी दुसरी ही पुलिसेची हर्सवॅन आमी इतलें सांगतात की MLA मिनिस्टर जे आसात हे बरी गाडी घेवन भोंवतात चड करून मिनिस्टराली खबर जाता वर्सा एक गाडी ते यूज करतात आनी ह्यो गाडयो परती स्क्रॅपा काडटात ह्यो गाडयो स्क्रॅपा काडनासतना खंय तरी दुसरी डिपार्टमेंटां दिवच्यो आनी ह्या कामां यूज करच्यो ना जाल्यार ह्यो ज्यो पोन्ने गाडी आसात हे जे पंचायत डायरेक्टर ऑफ पंचायत इन्स्पेक्शन करपाक तेंकां धाडटा आपल्याले स्टाफाक तेन्ना अशें करून ह्यो वाटेर बंद पडून उरतात हांगा MLA तुमी गाडी दिना काय ना एक्चुअली MLA सरकारान दिवपाक जाय आसता कित्याक तेय लोकांली काम करतात पूण हांगा MLA दिना आसतना हे मिनिस्टराक दितात आनी मिनिस्टर त्योच गाडयो ऑक्शनाक घेता परते वर्स जातरे आनी आपल्याक दवरतात आनी त्याच बरोबर आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा ती ही गाडी ही हर्सवॅन हांगा मोडतरे म्हणटात की कोणाक तरी वयर स्वर्गार सुशेग मेळची म्हणून आनी म्हणून ह्यो गाडयो तांकां व्हरपाक दवरल्यो कितें आसा पूण आज ह्या गाडयांची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार गाडयांक घातली जाल्यार बॉडी थंयच उरपाची आनी गाडी मुखार वचपाची ही परिस्थिती आमी जाले कडेन आसा म्हणून हेचे लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्यो ज्यो गाडी आसात हांकां बरी दिवच्यो ह्यो हर्सवॅन जी आसा ही कितलीशीं वर्सां आसा पूण ही अशीच आसा पूण हांकां न्यू हर्सवॅन दिवची आनीक लोकांली सोय करची म्हणून लोक मागतात गोंयचें सरकार चलता पूण प्रशासन कुत्मेता असो गोंयकारांक अणभव आयला मंत्र्यांक चकचकीत पॉश गाडयो जाल्यार सरकारी अधिकाऱ्यांच्यो गाडयो मदींच ब्रेकडावन जातात प्रशासकीय कारभाराच्या बाबतीन सरकार कशें सावत्रपण दाखयता ते सांगतात थळावे तुका खबर की गाड्या बाबतीत जे गव्हर्मेंट व्हेकल्स आसात न्हू आज हांव वाटेर वयता आसतना हांवें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे व्हेकल ब्रेकडावन जालो पळयलें सायकीन लॉज एक सरकाराक जेन्ना तुमी मिनिस्टर लेवलार असली गाडी घेता हायफाय गाडी घेता आनी डिपार्टमेंट जे वर्कआप आसात एफिशियंटली फंक्शन करपाक जाय तेमकां तुमी ब्रेकडावन जाता तेका व्हेकल दिताय थर्ड ग्रेडेड व्हेकल्स तेमकां वयताय एक डायरेक्टर ऑफ पंचायत तरी ब्रेकडावन जावन वता
व्हेकल ब्रेकडावन जाता दॅट मिन्स एफिशियन्सी खंय वता तुमच्या डिपार्टमेंटाची सरकार चलोवपाक तुमकां मिनिस्ट्री आसा पूण हेजे मध्ये मेकॅनिझम चलोवपाक तुमी एफिशियंटली प्रॉपर व्हेकल पासून तुमी तेमकां दिनाय इन द केस ऑफ व्हिडियोज इन द केस ऑफ पुलीस तेमकडेन व्हेकल्स आसनाय बऱ्यो एफिशियंटली चेस करपाक जेन्ना तुमी डिपार्टमेंट बरें कोण चलयतले जाल्यार तुमी एफिशियंट व्हेकल्स तेमचे कडेन पावयच्यो स्पेशली पुलीस हाय पावर्ड व्हेकल तेमचे कडेन आसपा जाय इन एनी पॉसिबल चेस करतलो जाल्यार तेजे हाय पावर्ड व्हेकल कोण चेस करता तेमचे कडेन आसल्यार पुलीस कोण सगळे सोकांसोनी गाडी आहा ती डायरेक्ट पंचायत गेली आतां सोकांसोनी गाडी आहा गव्हर्मेंट म्हणटा आमकां सगळे डेव्हलपमेंट करता जाल्यार एक तेणी गाडी घेवन दिये न्हू डायरेक्ट पंचायत एक बरी गाडी घेवन दिये मोबाईल गुरुजी मागत आता तू बस आता तू बस आहे ते बस केली किती दिये कोणत्या गाडी हे बी म्हणून तुझ्या सकाळ समज ती मेंटेनन्स करपा गव्हर्मेंटाक एक मिनिस्टराक दोन गाडी आहे व्हडल्यो व्हडल्यो एक दिये दाखया गाडी बरी गाडी मिनिस्टर थोडे हांग दिये न्हू मिनिस्टर आपणे गाडी घेताय विचार ह्यो गाडी आतां डायरेक्ट पंचायत लॉस बरी आमकां गोंयकारांक गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. स्मार्ट सिटी सादारणपणान 30 मे उपरांत आपलें रुपडें दाखयतली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. जाल्यार इलेक्ट्रिकल बसींनी पणजी शारांत येवचे आदींच गोंधळ घालून दवरला. आमदार बाबूश मोन्सेरातात सांगला. या संदर्भात निकतीच एक रिव्ह्यू मीटिंग झाली. पणजे शारांत सगळो सावळो गोंधळ चल्ला. शाराच्या काळजांतल्यो भोवतेक वाटो बंद आसात. अनवळख्या खातीर चक्रव्यूह जावन रावल्यात. वचत थंय रस्तो खणिल्लो आनी माती चिखलान माखिल्ली दिश्टी पडटा. आयज मुख्यमंत्र्यान संबंधिता बरोबर बसून नियाळ घेतलो. स्मार्ट सिटीचो टोटल रिव्ह्यू घेवपा खातीर आमी टार्गेट डेट 30th मे दिता. सगळे म्हणजे मॅन्युअल्स आसतले, सिओलांक घालप, रोड आसतले, सगळे करपा खातीर तो टार्गेट घेवपा खातीर आनी कोण कशा पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टर तुमचें काम करता तें पळोवपा खातीर हाची रिव्ह्यू मिटींग दवरलेली. रिव्ह्यू मिटिंगेंत लक्षात आयलें थोडोसो डिले जातालो बट तांकां एक्सपडायट करपाक लायलें आनी आजून दुसऱ्यो टीम वाडोवपाक लायलें. टील आमी 30th मे सगळें काम कंप्लीट करपाक जाय ह्याच डेटीचेर आसा. आनी म्हाका दिसता टार्गेट हेवटेन तेवटेन एक 4-5 दीस तरी जालो पण तो टार्गेट आमी अचीव करतले कित्याक तेंच्यांनी परत तसो प्रॉमीस केलो. आनी आमचे ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स म्हणजे आमचे PWD आसतले, GSLC आसतले आनी स्मार्ट सिटीचे सगळे इंजिनियर्स हे फिल्डार आसा आनी तेच्या कडल्यान फास्ट स्पिडीत तें काम करून घेता. वेरियस डिफिकल्टीज आसा काम करपा खातीर बट तरी सुद्दां टार्गेट डेट अचीव करून आमी कंप्लीट. सो सॅटिस्फाईड. पणजे नव्यो इलेक्ट्रिकल बसी येवपाच्यो आसात. तांच्या नियोजनाचेरूय मुख्यमंत्री उलयलो. पळयात. नवीन इलेक्ट्रिकल बसीस ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो आउटर रुटाच्यो पयलीं चालू कर म्हणटा आनी इनर रुटाच्यो बसी आसा तेंच्या कडेन उलोवपाक सुरू कर म्हणटा. तांकां वेगवेगळी ऑप्शन्स दिल्या कारण तेंच्यो बसी तेंचो धंदो आमकां मारपाचो ना बट तांकां वेगवेगळ्या ऑप्शनांतल्यान तांकां वेगळे ऑप्शन्स मेळटले आनी आमी पूर्णता ज्यो आसा पळय ई बसीस पणजेंतल्यान सुरवात. पूण पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान नव्या बसींचे बाबतींत सांगलें तें वेगळेंच. तो म्हणटा महानगरपालिकेक विश्वासात घेतले बगर बस स्टॉप आनी हेर गजाली निश्चित केल्यात. सद्याक तरी सोमारच्यान पणजे ते बांबोळे आनी पणजे ते दोनापावल अश्यो बसी सुरू जातल्यो. आयकयात ताणें सांगिल्लो गोंधळ. This is the tender which basically they had removed, the smart city through Kadamba and your GTDC. So now basically as far as I object to the quality of the bus and as per the tender the thing that is not the way the bus stops had to come. Then there were different criteria that they were supposed to have a sample bus in 5 places they were supposed to and CCB had written to them to show us that the thing that was not been so. And the quality of the bus stop is bad. So I got to the notice of Honorable Chief Minister. So he has put a stop. So that will be cancelled. जे जागेर बस स्टॉप नाका पळय ते जाग्यारूय घातलेले आसा जशें की चर्च रोडी कडेन थंय बसीच रावना. अहें जालेलें आहा की 36 कोहें खंय बसोंक जाय म्हणून तसलें जालेलें आहा. मग कित्याक लागलो मुद्दम बसयताय तुमकां नाका जाल्यार सगळें बाबा आमी पळोवपाक ना.
ती आयडेंटिफिकेशन करपाक आसले. They have not even called the CCP basically to identify. So these people had done on their own basically. So basically now it has come, this is been, a stop this thing has been issued by Chief Minister. Babush, any discussion की old बसीच्या रुटार चलतात? Old बसीच्या रुटार चलतात त्याचे डिस्कशन केलेले आम. Most probably the new buses will be starting by Monday. By Monday. Actually, they said that they would start by 1st, but they will start by Monday. Now, there was a 3 proposal basically given to the people. I will talk to them also. They had met and they had met me. One proposal I think is the buyback. One is a change of route, and that is that Amchi bus. Amchi bus. So these 3 proposals will be there. स्मार्ट सिटी न्यू EV बसी घालता म्हणून आता EV buses कॉमेंट जातली by maybe by Monday. कितली टोटल बसी जातली? आसतली जाय ती, पूण आतां ही फोकस एक्सटर्नल भायल्या रुटाकूच आसतली. बिकॉज ते धाकटे बसीस आतां काम चलता इंटरनल roads we will not be able to apply them. So only the outside road from Bambolin to Donapal and Tanjore. Since today it was a review meeting, are you satisfied with the way things are working? Because पहिले तर तुमकां काय खबर आसनाली पहिले स्मार्ट सिटी आतां पण कितें जाता त्यातली खबर मेवता न्हू. एटलीस्ट दॅट इज अ थिंग ऑल्सो आय कॅन टेल यू बाबा विदिन सो एंड सो टायम दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड. नावान कोणाला कोण तुझ्या नावान हेजें नाम म्हणटा तुमी करता तुम्ही सध्या अभ्यास आतां सीएम 30% कामावले सर. बाबू जे डस्ट पोल्युशन जाता पळय उदक मारपाक जाय तेजेर तरी कितें सोल्युशन? हांव बेसिकली आय विल टेल द MD and I will speak to the contractor itself because it is actually their duty to see that dust is not being released. I think there are many senior citizens also complaining. कितले पर्सेंट काम उरला? होय, percentage हांव नको, I will tell you. But things are going on as per the expected On time. It will be on time. It will be complete. गोवा 365 खातीर निखिल जल्मी. हे खेपे एंटी BJP एंटी काँग्रेस वोटींग जावपाचें आसा. हे दोनूय पक्षांक कळ देखून लोकसभेचो उमेदवार डिक्लेअर करपाक ह्या पार्ट्यांक अजून भंय दिसता. भाजपान तर RJPचो धसकोच घेतला. RJPचो उत्तरेंतलो उमेदवार मनोज परबान म्हटला. आता जेन्ना हे इतले भानगडी आसा कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक, नॉर्थान तर BJPनूय डिक्लेअर केला, RJचोय कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्लो आसा. दोनाय पार्टीचो तिसरी पार्टी आहा ती तिसरे अलायन्स आहा ते इंडिया अलायन्स, जाल्यार इंडिया अलायन्स नॉर्थान सुद्धा अजून मेरेन काँग्रेसची आता 2 लिस्ट आउट जाली, जाल्यार काँग्रेसीन आपलो नॉर्थाचोय कॅन्डिडेट कित्याक डिक्लेअर करूं ना. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की जेन्ना ग्राउंडाचो तेंच्या कडेन सर्वे येता तेन्ना ते सगळ्या सर्वेन क्लियरली तांकां रिपोर्ट येता की काँग्रेसी सायडीन लोक आता ना. तो नॉर्थ जावं तो साऊथ जावं, काँग्रेसीन केल्ले विश्वासघात हे लोकांनी तकलेन दवरलेले आसा. लोक रागार आसात. ह्या फावट लोक एंटी BJP एंटी काँग्रेस वोटींग जावपाचें हे दोनाय पार्टीक कळ्ळें आनी तेका लागून हे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक तांकां सध्या भंय दिसता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो जो आसा, आमी जी आमची कॅम्पेन आसा जो आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेरेशन सगळ्यांनी पयलू केल्लो आसा आनी डिसेंबरान आमचे दोनूय कॅन्डिडेट नॉर्थान मनोज परब आनी साऊथ गोवान रुबर्ट पेरेरा हे दोनूय कॅन्डिडेट आमी आउट केले, डिक्लेअर केले आनी दोनूय कॅन्डिडेटांक कामाक लायले. जे आयज तुमी पळयता आसतले जे काम रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्लें आसा ग्राउंड लेवलाचेर आनी ग्रासरूट लेवलाचेर ते पळोवन हे जे सत्ताधारी पक्ष जो BJP पक्ष आसा जो बाकीचे पक्ष आसा ते आयज हारलेले आसा आनी तेंचे उठसूट स्टेटमेंट्स येता, नाका जाल्ले स्टेटमेंट येता आनी तशेंच साऊथ गोवानूय जाल्लें आसा. जेन्ना आमी साऊथ गोंयान पळयता थंय जेन्ना काम पळयल्लें आमी आनी लोकांचो जो रिस्पॉन्स आसा, जेन्ना आमी वयता लोकां फुडें आनी कितलेशे आमी इश्यूज घेतले साऊथ गोवान जावं कितले डोर टू डोर कॅम्पेन जी आसा ही आमची नेटान चालू आसा. तशेंच आमचे ज्यो मिटिंग्स आसा वर्ल्ड लेवल मिटिंग्स, कॉर्नर मिटिंग्स जावं पर्सनल मिटिंग्स, ह्यो ज्यो मिटिंग्स आसा ह्यो चालूच आसा. लोकांक मेळप आनी लोकां कडल्यान त्यांचो जे विजन आसा आनी तेंची आयडियाज जी आसा ती अंडरस्टँड जावपाक हे आमचे मिटिंग्स अजून पर्यंत चालू आसा आनी फुडेंय चालू उरतले. आतां तुमी पळयता आसतले जेन्ना खुबशे म्हणल्यार सत्ताधारी पक्षान जावं दवयकर आसा, सुदीन दवयकर रिसंटली तेणें खुबशी विधानां केली, खुबशी स्टेटमेंट केली. जावं MGP पार्टीचे मुखेली आसा दीपक दवयकर हेणेंय खुबशी विधानां केली आनी त्या विधानान टिका ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर जाले. तुमकां आमी कितें ते दाखयता, तुमकां कशें कितें ते दाखयतले, ही स्टेटमेंट आसा तेंची. तसोच रिसंटली आतां 2-3 दीस फाटीं जो एलेक्स सिकेरा जो उडी मारून काँग्रेसींतल्यान BJPन गेल्लो आसा आनी आयज तो मिनिस्टर आसा, तेणेंय स्टेटमेंट केले की सेंटराक म्हणलो की RJक कांय स्कोप ना. सो अशी जी स्टेटमेंट करता हे कळटा, ह्या स्टेटमेंटाचेर कळटा की आयज
सावथाक तरी सामके भियाल्ले आसा. हे जे सत्ताधारी पक्षाचे जे आमदार आसा जावं मिनिस्टर आसा हे सामके भियाल्ले आसा, आनी त्या भियातेन आयज कसली कसली स्टेटमेंट. गोवा 365 खातीर संगीता ओली. SME IPO SME खातीर निधी एकठांय करपाची आशादायक सुरवात ही कार्यशाळा घडून हाडली. उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयान, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, गोंय चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आनी गोंय लघु उद्देग संघटना हांचे जोड पालवान ही कार्यशाळा जाली. निधी एकठांय करपाचे आणि ह्या क्षेत्रांत वाडीक चालना दिवपाचे साधन म्हूण ल्हान आणि मध्यम उद्देगांक सुरवातीच्या भौशीक प्रस्तावांच्या संभावताये विशीं शिक्षण दिवपाचो हेतू हे कार्यशाळेचो आसलो. कार्यशाळेन उद्देग तज्ञ, उद्देजक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांक एकठांय हाडून स्टॉक एक्सचेंजाचेर SMEची वळेरी करपाचे फायदे, आव्हानां आणि वेव्हारीक गजालींचेर चर्चा केली. We are very happy that Goa Chamber of Commerce, other Chamber of Industry Associations, Goa government is supporting us. और उनकी मदद से वील बी डूइंग 3 सच फोकस्ड इवेंट. हर मीटिंग में हम कोशिश करें कि 40-50 अच्छे कंपनियां एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएं, उनसे इंटरेक्ट करें और उनसे मैंडेट लेके उनको अपने मर्चेंट मेकर से मिलाएं, उनके ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कराएं. हमें लगता है कि गोवा में चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो कैशू बिजनेस हो, चाहे एग्रो प्रोडक्ट बिजनेस हो, फूड प्रोसेसिंग हो, काफ़ी स्कोप है. काफ़ी अच्छी कंपनियां देश के जो ग्रोथ है उसमें साथ दे सकती हैं. NSE इज वेरी मच कमिटेड टू प्रमोट द SME इन गोवा. प्रत्येक जो धंदो करता ताका दिसता की आपण वाडचो म्हणून, ग्रोथ जावची म्हणून, आणि ती ग्रोथ पॉसिबल आसा फक्त आज पब्लीक मार्केट एक्सेस केल्या. आणि ताका लागून एम्प्लॉईजाकूय मागीर स्टॉक ऑप्शन दिवंक मेळटा, तांकांय धंद्याचे आपले भागीदारी करूंक मेळटा. जे ऑपॉर्च्युनिटीज इमेन्स जाता सामके, आणि पॉसिबिलिटीज इमेन्स जाल्ल्यार आमकां दिसलें की असो जो एक्सपोजर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक मेळूंक जाय और आमच्या बिझनेसमॅनांक मेळूंक जाय, तो आज म्हाका दिसता दिस इज अ स्टार्टिंग पॉयंट. आमी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सातल्या माध्यमांतल्यान आमी वी वील क्लोजली लायज विथ NSE म्हण, तांचे जे कन्सोर्शियम आसा म्हण, लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटंट, आणि हो फुडें व्हरपा. आनी सरकारा कडेन आमी उलयतले, कारण खुबश्या राज्य सरकारांनी इन्सेंटिव्स दिल्ले आसा, ते आमी सरकारा फुडें मांडून हो प्रोसेस एक फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. Having the right people is probably, in my opinion, the biggest challenge. I don't know. It would be pretty high, and that's why the owner is like a one man doing everything very often, because he can't afford to have people of that caliber. And really, what's missing is not the ability, but the skin in the game. And I think this, what you pointed out over there, was pretty much bang on. That this gives you a tool to bring skin in the game for your employees. And according to me, nothing could be bigger. Where if you can let go of some part of your company, but that makes your people work as if they are the people, they are working for themselves and not for somebody else, I think that would just create so much more value. If you look at the industry landscape in the state of Goa from the government point of view, obviously the key components include the basic availability of land and infrastructure, and also the conditions for ease of doing business. And I can proudly say today, in the last 1 year, with the support of the industry bodies and also the support of the government, we have been able to take very, very significant reforms, both on the ease of doing business front, as well as improving the access to availability of land and improving the infrastructure in all the industrial estates in the state of Goa. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ABC 13 मायणान मिकोन वॉरियर्स आघाडीक ट्रायबेकरा वरवीं हारयलो. 3-2 अशा गोल फरकान हारावन ABC 13 मायणान 17वी रिबेलो पेंडल अखिल गोंय ओपन फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत आपली सुवात निश्चित केली. कुट्टरीच्या सेंट रिटा चर्च खेळामळार फुटबॉल सर्त रंगली. 17वी रिबेलो पेंडल अखिल गोंय ओपन फुटबॉल सर्तीन ABC 13 मायणान मिकोन वॉरियर्स आघाडीक टाय ब्रेकरा वरवीं हारयलो. 3-2 अशा गोल फरकान हारावन रिबेलो पेंडल मायणान घडोवन हाडिल्ले सर्तीच्या फायनलीन चंद्रवाडो बॉयज फातोर्डा आड खेळटली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. शुक्रारा सुकें हवामान अणभवपाक मेळटलें अशी अपेक्षा आसा. राज्या खातीर हवामानाची खाशेल शिटकावणी ना. लोकांक आनी पर्यटकांक सारकेच एक सुखदिणो दीस अणभवपाक मेळटलो. IMDच्या मतान तापमान थीर उरतलें. तापमान 33 आनी 23 डिग्री सेल्सियसाच्या मजगती उरतलें. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.